خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم وصباح الخير وسمحوا لنا نديركم ان لايف en toute urgence parce que la situation actuelle في البلاد يعني elle a connu un coup de théâtre extraordinaire. انا جو كونسيدير باللي واش صرا اليوم الصباح ولا لانفورماسيون اللي خرجناها لكم واللي بعض من الناس شكوا منها finalement elle a été confirmée officiellement par la présidence de la République. C'est un véritable séisme politique. Si Ahmed Gaïd Saleh, le chef d'état-major de l'armée, il est officiellement mort. حنا خرجنا المعلومه الصباح مع الاول قلنا باللي سي دي رومور باسكو ما حبيناش ندو لو ريسك دو لا كونفيرمي اوفيسيالمون. ensuite plusieurs sources concordantes et sûres nous l'ont confirmé officiellement. من بعد جات la présidence de la République, elle a confirmé officiellement, alors que وزاره الدفاع الوطني, le ministère de la Défense nationale n'a pas encore confirmé. خاوتي خواتاتي, je fais ce live là pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Où je serai exactement pour couper court aux fake news, pour couper court aux manipulations qui peuvent atteindre à la stabilité de notre pays. هاوليك المهم نفهموا المعلومه حقيقيا واش صرا باسكو نشوف انا في فيسبوك في لي ريزو سوسيو لا غالب حنا ما عندناش اعلام محترف. On n'a pas une presse professionnelle en ce moment en Algérie. La censure elle est ce qu'elle est, les pressions sont ce qu'elles sont, les menaces sont ce qu'elles sont, le paysage politique actuellement est dans une situation catastrophique. Donc on se doit au moins d'expliquer à nos concitoyens, à nos compatriotes, à nos concitoyennes ce qui s'est réellement passé. Vous allez avoir une opinion réellement fondée, ما تطيحوش dans les pièges de la manipulation. D'abord يا جماعه كلمه واحده يا جماعه واش صرا اكزاكتومون. احمد قايد صالح لو شيف ديتا ماجور البارح الحد مع العشيه فان جورني يا يو اون غروس ريونيون au sein de l'état-major de l'armée. يعني داروا vraiment une grosse réunion اللي حضروا فيها قايد صالح, plusieurs de ses collaborateurs, سعيد شنقريحه le chef تاع les forces terrestres, Boumaïza, le chef de la force aérienne, et le chef de la première région militaire, ou Abdelhamid Gris, qui est le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, ou Ben Ali, qui est le général-major le plus vieux de l'armée, 84 ans pratiquement, ou qui est le Hakam de la garde républicaine. Au cours de cette réunion, ils étaient en train d'étudier la composante du futur gouvernement. Ils étaient en train de négocier la composante du futur gouvernement et les Ou quand ils sont en train de négocier aussi, ils étaient en train de parler de beaucoup de problèmes au sein de l'armée. Maintenant, on a révélé les Algérie part ce qui s'est passé avec quelques généraux qui ont essayé, qui ont abusé de leurs fonctions, qui ont abusé du pouvoir de l'autorité militaire pour placer au sein du pouvoir notre président qui est Azdine Mehoubi. Bon, la réunion هذيك تاع الحد العشيه ديجا احمد قايد صالح كان مريض, ما كانش مليح كاع. عندنا ما كانش مليح باسكو بلوزيور جور افون عنده ان بروبليم ما كانش يسمع, ما يسمعش ses interlocuteurs. Il avait déjà été très affaibli, très fatigué. Ou les images le 19 décembre lors de la cérémonie d'investiture وين داروا له un hommage spécial à côté de Tebboune, شفتوا les images هذوك كان يا ربي يقدر يمشي. Il était vraiment affaibli, très affaibli. باش نفهموا المعلومه اللي تفهموها باللي قايد صالح il avait réellement des problèmes de santé depuis au moins le mois d'octobre. D'ailleurs le mois d'octobre, début octobre, le médecin تاعو قال له يا ودي حبس ما تقدرش تكمل هكذا, tu dois absolument te retirer, observer un silence ou observer au moins un repos. وكي راح لوهران la deuxième région lors de la visite تما يعني صارت له يعني une chute de tension énorme, il a dû prendre plusieurs jours de repos. Depuis octobre, il a des gros problèmes de santé. Ou il a des problèmes de santé cardiaques au niveau de ses antécédents. Le bilan médical تاعو bien avant كان عنده مشاكل في القلب. برك لا ريونيون تاع البارح مع العشيه elle a vraiment énervé Gaïd Salah. Il s'est énervé énormément contre ses collaborateurs, ما كانش يسمعهم مليح, etc. Donc il était dans un état de stress et de fatigue extrême. علاش تنرفا؟ لي سورس تاعنا ولي زانفستيغاسيون تاعنا واش يبرهنوا يعني واش جابونا كوم انفورماسيون. نرفا باسكو il est en train, il a voulu la semaine هذه Gaïd Salah il a voulu prendre plusieurs décisions importantes au sein de l'armée pour écarter pas mal de décideurs, pas mal de généraux اللي كان يحصلها فيهم باللي داروا عليه وخدعوه وما سمعولوش وداو معلومات ويسربوا في المعلومات ويمانيبيليو باش يديروا دي اوبيراسيون بوليتيك في ظهره. ما عليناش. لا ريونيون لا ايتي كوبي يعني ils n'ont pas fini la réunion. صحابو شنقريحه وبومعيزه قالوا له دي كالم توا اكسيتيرا. راح دخل كي دخل هو وين يسكن قايد صالح. قايد صالح يسكن au sein de l'état major de عين نعجه. اللي يعرفوا مليح الجي عين نعجه كي لو كارتي بوبولير عندكم لي 720 اكسيتيرا, عندكم بلوزيور باتيمون وعندكم الطريق الكبيره قبل ما يديروا لا سيتي تاع لا ديال اللي داروها لي شينوا, عندكم لو غران سياج دو ليتا ماجور دي فورس تيرست وهو داخل عين نعجه يعني قريب اكوتي دو لوبيتال ميليتير دو عين نعجه. كاين هو عنده اون ريزيدونس سورفيي ultra ميليتاريزي عايش فيها تما. Exactement entre 2h et 3h du matin il a eu un malaise cardiaque.
من malaise cardiaque هذاك certainement occasionné, provoqué par la colère et par le stress extrême dans lequel il était en train de vivre depuis de longues semaines, mais qui a explosé réellement depuis la réunion اللي داروها بالحد عشيه. من المالاز كاردياك هذاك رفدوه اون اورجونس داروه لوبيتال ميليتير تاع عين نعجه، يعني مازال با دريبه اكوتي من عين نعجه، قعد تما 3 زور اكسيتيرا ا 6 زور دو ماتان خلاص فهموا باللي اللي تي كلينيكمون مور، ديجا كي داوه كان كلينيكمون مور، جو دي بيان كي داوه العين نعجه 3 زور دو ماتان اللي تي كلينيكمون مور، ا 6 زور دو ماتان خلاص لي ميدسان قال لك دايم الله يرحمه. واش يديروا هنايا باش ما نخلوش لي رومور اونكور اون فوا جماعه، باش ما تسمعوش لي رومور، باش ما نطيحوش في لي فيك نيوز، داروا اون ريونيون دورجونس الو بول الفجر غداو السبيطار اكسيتيرا. سعيد شنقريحه كوموندون دي فورس تيريست، بومعيزه كوموندون دي فورس ايريان، غريس سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال، بن علي الشيف دو لا بروميير ريجيون ميليتير اللي هو علي سيدان اللي كان حاكم الاكاديمي تاع شرشان، داروا اون ريونيون اون اكستريم اورجونس، داروها ثما في طاماجور في عين نعجه. L'hôpital militaire là a été verrouillé, le renseignement militaire s'est emparé de la situation pour contrôler l'information. Bon, on a l'information parce qu'on a beaucoup de sources à l'intérieur, on ne peut pas cacher une mort. حنا نتفاهموا بيناتهم، قال لك شوف قايد مليح اكسيتيرا، il faut choisir un remplaçant rapidement pour éviter toute crise de succession. Toute crise de succession au sein de l'armée algérienne peut menacer la stabilité du pays, elle peut mener le pays vers une situation désastreuse. ما نقدروش نلعبوا بهذه الحكايه. الحمد لله انا جو دي الحمد لله دوك نفهمكم وعلاش، باسكو au sein de l'armée la succession de Gaïd Salah a été déjà posée. وكاين بزاف plusieurs courants. Il y avait un courant اللي كان حاب يحط un jeune général major كيما الشخم اللي حاكم الترانسميسيون، ولا كيما محمد قايدي اللي كان حاكم يعني celui qui a remplacé Bachir Tartak في les services secrets. هادو جماعه ils appartiennent au courant qui s'impliquait dans la politique et qui voulait manipuler l'opinion publique et qui faisait des manœuvres politiques pour se mêler de politique. الحمد لله البارح في الليل تم تفهموا بيناتهم، قال لك سعيد شنقريحه هو اللي يديها. على سعيد شنقريحه؟ سعيد شنقريحه سي لو كوموندون دي فورس تيريست. على بالكم la tradition de l'armée algérienne, celui qui doit remplacer le chef d'état-major doit toujours être un chef de corps et notamment le chef des forces terrestres. Gaïd Salah قبل ما يطلع chef d'état-major qu'un chef de commandement, qu'un commandant des forces terrestres. اللي قبلو زروال ثاني كان commandant des forces terrestres، خالد نزار كان commandant تاع les forces terrestres. C'est la tradition de l'armée algérienne. La tradition de l'armée algérienne واش تقول؟ إما اللي يحكم le commandement des forces terrestres، إما l'officier, le général le plus vieux ou le général le plus âgé. Dans ce cas-là, le plus vieux, le plus âgé, c'était le général de corps d'armée Ben Ali, qui a la garde républicaine, ou Ken Saïd Chengriha, c'est le commandant des forces terrestres. Chengriha, il s'est imposé, on met Chengriha qui est moins âgé. Chengriha, شنقريحه يعني قل من 70 سنه بلوز اكزاكتومون لاج تاعو، دونك كاين ديفيرونس كبيره. ثانيا شنقريحه n'a pas d'opinion politique très exprimée, il n'était pas d'accord avec les opinions politiques de Gaïd Salah. Par exemple شنقريحه ما كانش d'accord مع l'emprisonnement de خالد بورقعه، l'emprisonnement de كريم طابو اكسيتيرا، ما كانش متفاهم صاحب القايد داخل مع les décideurs. Il était d'accord surtout sur la lutte contre la corruption, d'accord sur les arrestations des oligarques, mais il y avait une grosse différence بينه وبين Gaïd Salah انه ما كانش يتفاهم، ما كانش متفق مع Gaïd Salah في قضيه السجناء السياسيين وسجناء الرعي. بار كونت باش تفهموا مليح على رابور دو فورس راكم في الارمي باش ما يغلطوكمش. بار كونت بن علي وعبد الحميد غريس كي لو سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا ديفونس ناسيونال كانوا متفقين مع القرارات السياسيه، واللي هما اللي كان عندهم تاثير كبير على القايد، وكانوا هما اللي ماشيين مع القايد في خطه انهم يحطوا لي زوبوزون في الحبس، يحطوا لي بورتون دي درابو بربر في الحبس اكسيتيرا. سعيد شنقريحه نيتي با داكور افيك سا. البارح علاش سعيد شنقريحه هو اللي يداها؟ لانه بن علي وغريس كي مات القايد صالح وكي خافوا من الانستابيليتي هذيك، وشافوا باللي لا رue est en train de bouillonner, la rue peut bouillonner etc. وفهموا باللي pour couper court يعني باش ما يخلوش لمحمد قايدي لواسين بوعزه اللي حكم لا ديريكسيون جينيرال لا سيكوريتي انتيريور دي سيرفيس les autres jeunes généraux كما الشخم pour empêcher tout complot politique, pour empêcher toute manœuvre politique, ils ont fait une concession. قال لك ما عليناش حنا نخلوا سعيد شنقريحه، on choisit pas le plus vieux qui est Ben Ali, on laisse سعيد شنقريحه. Parce que disait le plan? Le plan de l'armée disait que si les élections du 12 décembre échouaient,
Gaye Salah partirait et on mettrait Ben Ali, qui est le chef de la garde républicaine et qui est l'officier le plus âgé. Comme le plan n'a pas échoué, c'est-à-dire les élections du 12 décembre se sont réellement tenues, donc Ben Ali n'a jamais, la succession de Gaye Salah par Ben Ali ne se posait plus. En plus, البارح في الليل قال يعني استعرفوا الجماعه اللي كانوا في لا ريونيون قال لك Ben Ali كبير وهو lui-même il a des problèmes de santé. Donc il ne pouvait pas assurer et poursuivre sa mission à la tête de l'armée, notamment dans une situation politique très compliquée. Donc Saïd Chengriha, il a été décidé d'un commun accord au sein de l'équipe dirigeante de l'état-major ou Khaira. Attends l'information directe, ils ont communiqué la décision directement Tebboune صباح ما عنده ما يدير bien sûr رئيس الجمهورية قال لك باللي الجيش donc حط سعيد بن شنقريحة par intérim et je pense qu'il sera confirmé dans pas longtemps. Maintenant, il n'y a pas eu d'assassinat. Il n'y a pas eu, je le répète et je le dis, il n'y a pas eu d'assassinat. Gaye Salah مات بطريقة طبيعية وكان مريض من قلبه كان مقلق بزاف dans une situation de stress وكان يعني الحالة الصحية تاعو ماشي مليحة. Et le fait que chez Saïd Chengriha qui le remplace, يعني واحد من صحابه واحد من le groupe restreint qui dirigeait déjà le commandement militaire de l'armée, ça prouve qu'il n'y a pas eu de coup d'état. Ça prouve parce que s'il y a eu لو كان داروا لشخم ولا محمد قايدي تاع اللي كي رامبلاسي طرطاق لشخم اللي حكم لي ترانسميسيون ولا حطوا وسيني بوعزه ولا حطوا كشواد اخر ونقول لكم وي ان كو ديتا يعني جابوا واحد خارج le cercle restreint de l'armée, le cercle restreint du haut commandement militaire qui décide, ou Hatta fait place Gaye Salah. Non, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est du cercle restreint. Donc il n'y a pas eu de coup d'état, c'est une mort totalement naturelle. On peut dire oui, c'est une mort qui a été provoquée par un stress, par une tension, par une incapacité de maîtriser la situation. C'est possible, mais ce n'est pas un assassinat, c'est très important, parce que je me trouve les manipulations, c'est des manipulations qui peuvent toucher à l'intégrité du pays. Je le dis bien, nous ne touchons pas à l'intégrité du pays. Deuxièmement, maintenant, est-ce que c'est une chance pour le Hirak, oui ou non? D'abord, on ne fait pas de la politique sur la mort de quelqu'un. لازم نكونوا مربين جزائريين سيد مات الله يرحمه نسب واحد مات ودار etc. Non, la mort d'un homme ne signifie en aucun cas le déblocage d'une situation. Maintenant oui, la disparition de Gaye Salah, elle peut accélérer une solution politique. Parce que Chengriha, pour moi, qui est le bon choix, et j'applaudis ce choix, c'est un homme, c'est un officier plus jeune, plus progressiste, carré et moins politisé. Saïd Chengriha, les discussions avec le haut commandement militaire, sa seule préoccupation, son seul souci était de préserver les privilèges de l'armée et sa cohésion et sa force politique. Au-delà, ما يدخلش روحه في القرارات السياسية، ما كانش متفق مع l'emprisonnement تاع les personnalités politiques، ما كانش d'accord مع la répression. Non, quand je dis qu'il n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord avec la répression musclée, la répression terrible. Porteur de drapeau berbère حطهم في الحبس اللي ما عندوش راية سياسي حطهم في الحبس. Donc il est moins brutal que Gaye Salah, il est moins politisé pour Gaye Salah et sa seule préoccupation pour Chengriha c'est de 1, il n'a pas la soif de pouvoir, de 2, il n'a pas cet esprit de vengeance, il ne veut pas devenir le Sisi, il veut juste préserver la cohésion et la force de l'armée. Donc لازم حنا كحراك من غدوه ان شاء الله نخرجوا et on doit profiter de cette situation. ماشي باش نسبوا واحد مات ولا اللي مات الله يرحمه. Je dis toujours, on ne peut pas dire du mal des morts. On ne peut rien dire des morts. Le mat. Quand on a critiqué Gaye Salah, on l'a critiqué lorsqu'il était vivant. C'est pas la peine de faire les gens qui meurent, mais j'ai oublié Bano. Mais une situation nouvelle qui s'est créée, c'est vrai, il était ralentisseur. Gaye Salah, il a bloqué la situation à un moment donné, notamment sur la libération des détenus. تبوي ما قدرش يدي قرار باش يخرج السجناء السياسيين والسجناء الرأي باش ما يطيحش بكلمة تاع القايد. كلمة تاع القايد ما كانش حاب يطيحها باش ما يطيحش كلمة تاع Gaye Salah. اليوم جا واحد جديد اللي هو سعيد شنقريحة. سعيد شنقريحة moins politisé, c'est une chance pour le Hirak. Je le dis bien, c'est une chance pour le Hirak à condition que le Hirak dès demain s'accélère pour que Tebboune, il est là. Destituer Tebboune aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est encore renforcer le pays dans une instabilité qui serait dangereuse. Il vaut mieux utiliser Tebboune dès maintenant, faire pression sur lui. On a un nouveau duo, Chengriha, Tebboune. C'est une chance pour Tebboune. C'est une chance pour Tebboune et pour le Hirak. Une chance pour le Hirak parce qu'ils auront un vis-à-vis qui est moins brutal, qui est moins compliqué, qui est moins violent. Une chance pour Tebboune parce que Tebboune maintenant, il a un véritable pouvoir.
باسكو سعيد شنقريحه ماهوش حينحيه. سعيد شنقريحه راح ما يحبش قايدي وما يحبش وسيم بوعزه وما يحبش لي جينيرو الاخرين اللي كانوا يديروا كومبلو باش يحطوا ميهوبي في بلاصه تبون. زيد سعيد شنقريحه راح يعطي له اون مارج دو مانوفر، راح يعطي له اون كارت بلونش باش يدير حلول سياسيه. دونك تبون لازم يكون يدخل، اذا تبون حاب يدخل التاريخ لازم اليوم يفا سيزير سيت اوكازيون يدير